अरे मो बहु सबुठ भल मो बहु डॉक्टर अच्छी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सब आयुर्वेदिक जिनिस सब लोक शिखौची दौची अच्छा शाशु माँ यही बयस पखाड़ खाइले किसी असुविधा अच्छी कि এই বয়সରେ ପଖାଳ ଅଳ୍ପ ଖାଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ରୋଗ ଧରିପାରିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇକିନା ଦେହ ପାଇଁ ଠିକ୍। अच्छा गोड़ मुड़ा मुड़ी मुड़ा घसा आपण करନ୍ତି ना नहीं ବା ମୁଁ ତ ନେଇଯାଏ ମୋ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋକୁ ଆମେ ଦେଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣପିଣ୍ଡ ସ୍ୱେଦ ପତ୍ରପିଣ୍ଡ ସ୍ୱେଦ ଅଭ୍ୟଙ୍ଗ ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବୋଉ ନେଉଛନ୍ତି। अच्छा ये ताले आपनकर आंठू गंठी जंत्रणा सब दिन पई गायब हो नहीं मोर होची ना मोर झील अच्छी से मत घसामड़ा कर ବଡ଼ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ସାନ ବୋହୂ ନାହାନ୍ତି सान बोटा बॉम्बे अच्छी आसी पारानी ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାନ ବୋହୂ सान पुआ आसी कि बहु आसी पारानी କୋଉ ବୋହୂ ବେଶୀ ଭଲ ବଡ଼ ବୋହୂ ନା ସାନ ବୋହୂ? अरे मोर दीजा जाक भल क्या कोई भल दीजा जाक ଆପଣ ପଖାଳ ଖାଇଲେଣି? पखाड़ मु खाइनी लो एबे खाइबी तुम मैंने खाई सारा मु खाइबी ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? मत मत तो पखाड़ सांगे शाग भजा मो स्वामी आनबे सकाल कखार फुल शाग जह्नी बैगण ये सब आनबे से मिसिक गोटे भजा हम से